ईशा की 8 रकात नमाज पढ़ लो, नमाज ही तो है। नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा न इबादतों में ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। अपने नबी को भी ये नमाज पसंद थी। सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली फरमाया, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आखिरी समय में भी आप दुनिया को छोड़ रहे हैं, ऐसे मौके पे भी अल्लाह के नबी नमाज 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 को भी अपने जबान में जारी रखे हुए लोगों, नमाज नमाज का ख्याल करना। इतनी ज्यादा मोहब्बत मेरे नबी को नमाज से थी। मेरे भाइयों, अबुल कलाम सल्फी 4 रकात न पढ़े, 8 रकात नमाज पढ़ ले। नमाज ही तो है। अब आप ये बताइए, इबादत कबूल होगी कि कबूल नहीं होगी? कबूल होगी और गुनाह मिलेगा। क्यों? जिस इबादत में नबी की मोहर नहीं, उस इबादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो इबादत कितनी प्यारी हो, वो इबादत कितनी अच्छी हो। नमाज पढ़ो तो नबी की तरह सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे तुमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। 4 की जगह 8 नहीं पढ़ सकते हो, 4 की जगह 3 नहीं पढ़ सकते हो, 3 की जगह 4 नहीं पढ़ सकते हो। जितना पढ़ने का हुक्म है उतना ही पढ़ सकते हो। जिस रात को आप चाहे मनमानी इबादत कर लें, मेरे भाइयों अपने से कोई काम न करो, वरना कल क़यामत के अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा, इनको तड़पने दो, बिलकने दो, इनको रोने दो, ये प्यास के मारे तड़पते रहें। इनको दूर करो, इनको भगाओ, इनको दूर करो, ये मेरी उम्मती नहीं है। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी लिमन गय्यर दीनी, जिसने मेरी दीन को चेंज कर दिया, जिसने मेरी दीन को बदल दिया, जिसने मेरे दीन के अंदर तब्दीली कर दी, उसको दूर करो, दूर करो। इसके लिए हौज़े कौसर का पानी भी नहीं है, इसको पानी भी नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अगर इस्लाम के अंदर अगर कोई बिदअत इजाद करता हो जो नबी से साबित नहीं है, और अगर वो हम और आप वो काम करें, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और नबी अकरम भी कल क़यामत के दिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हौज़े कौसर भी हमें और आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से जो भी काम कीजिए ओरिजिनल काम कीजिए, डुप्लीकेट नहीं। एक कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, बहुत चेक करते हैं। एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, बहुत चेक करते हैं। और अब सोचिए, ये घड़ी है, इसको मैंने बहुत चेक किया, अरे भाई ये कैसी किस तरीके घड़ी है भाई, मोबाइल से कनेक्ट है, फ़ोन यहाँ आएगा, यहाँ दिखेगा, इसमें सारा चीज़ आपका प्रेशर बताएगा, आपका सब कुछ बताएगा, आप कितना चल रहे हैं वो बताएगा, कितना सो रहे हैं वो बताएगा। इस मोबाइल के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। अब मैंने इसको बहुत तहकीक किया, सही है नहीं है, कितने लोगों ने ख़रीदा, उनसे मैंने बात की। पहले इसको मैंने तहकीक किया, सही है कि नहीं, इतनी महंगी घड़ी ले रहा हूँ भाई, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जब दुनिया के लिए हम किसी चीज़ के लिए हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे भाइयों आखिरत के लिए हमने आज तक क्या किया है? आखिरत के लिए जो सुना कर लिया। पहले तहकीक कीजिए, ये है तो करेंगे, और अगर नहीं है, कितनों भी खूबसूरत इबादत हो नहीं करेंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आप लोग बंद कर दें, 2-4 बातें बता देता हूँ। और दूसरी बात, आप लोग आज के डेट में ये प्रोग्राम नहीं लिखिएगा, कल नहीं, आज अपलोड नहीं कीजिएगा, कल कर सकते हैं। नंबर 2, कुछ सवालात हैं, उसको मैं बता देता हूँ मुख्तसरन। हालांकि मैं खुद चाह रहा था 2-4 घंटा तकरीर करूँ, लेकिन मजबूरी से 2 ही बजे निकलना था, 1 घंटा ज़ायद ले लिया। कोई बात नहीं भाई, दुआ कीजिए कि 9 घंटा को 8 ही घंटा में हम लोग कवर कर लें। क्या औरतों को ईद की नमाज पढ़ा पाएगी या नहीं? औरत को ईद की नमाज पढ़ा पाएगी या नहीं? पहली बात तो ये है, क्या हुआ भाई, ज़लज़ला तो नहीं आ गया? ऐसा लगता है कि मलकुल सूर फूंका जा रहा। भाई अरे बंद कीजिए ना। और चैनल वाले जो मैं बात बता रहा हूँ सब कुछ कट उट करके आप लोग डालिएगा, कट उट करके डालिएगा। शुरू में जो किया उसको भी नहीं डालना है। बहुत सी चीज़ें जहाँ से मैंने तकरीर शुरू की है
اس کو ڈالنا, اوریجنل قرآن کی آیت جو باتیں اوریجنل اسی کو ڈالنا, یہ نہیں کہ جہاں سے اٹھایا سب کچھ ڈال دیا. اور اس طرح بھی نہیں ڈالیے گا کہ ہمارے بریلی بھائی ناراض ہو جائے, کٹ ملاؤں کو دھویا, ہاں ننگا کیا. ہم نے کب ننگا کیا بھائی؟ تو ایسا نہیں لکھنا ہے. شرک و بدعت کس کو کہتے ہیں, بدعت کیا یہ دیکھیے, محبت رسول کیا یہ دیکھیے, اس طریقے سے بنائیے گا ٹاپک. اچھا سوال یہ, کیا عورتوں کی عید کی نماز پڑھا پائے گی یا نہیں؟ نبی اکرم کی زندگی میں اللہ کے نبی نماز عیدگاہ میں پڑھاتے تھے, اور عورتوں کو بھی آپ نے عیدگاہ میں جانے کے لیے آپ نے فورس کیا, اور عورتیں جایا کرتی تھی. جو عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, ناپاکی کی حالت میں, ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کہتے تھے وہ بھی عیدگاہ کے پاس آئے, باہر رہیں, عید کی نماز نہ پڑھیں, لیکن وہ دعا کے اندر عورتیں بھی شامل رہیں. پہلا. دوسرا یہ ہے کہ اگر نبی کی سنت ہی کی اتباع کرنی ہوگی, مرد کی نماز جہاں ہو رہی ہے بغل میں آپ عورتوں کی نماز بنوائیے. آپ کی یہاں اتنی جگہیں ہیں, اب عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہی ہے اور مرد حضرات عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو کہیں قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں بھائی, کہیں ہے ہی نہیں. آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی مجبوری میں, بارش ہو رہی ہو, آپ نہیں جا سکتے عیدگاہ, تب مسجد میں نماز آپ پڑھیں, اور آپ پڑھیں گے وہاں پڑھیں گی عورتیں, مسجد میں نماز نہیں ہوگی. سن لیجئے, میرے علم کے مطابق میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ عورتیں جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھتی ہے, عیدگاہ میں خود پڑھاتی امام بنی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرد حضرات جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے بغل میں اس کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے, اور جن کے پاس چادر نہ ہو, اوڑھنی نہ ہو, ان کے لیے دوسری بہن اس کو اوڑھنی دیں اور اس کو عیدگاہ میں لے کر کے جائیں. تب آپ کی عید کی نماز میں وہ ثواب ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, جو حاضر ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک یہ ہے سوال. دوسرا سوال, بہت سوال نہیں بھائی, دوسرے یہ کوئی ہندی میں لکھا ہے, اتنا تو ہمارا ہندی ہے صحیح نہیں. جناب دہیج والا روپیہ, جناب دہیج والا روپیہ کیا ہے بھائی؟ پڑھ کے بتاؤ. ہندی لکھنے والا یا لکھنے والی اگر ہو تو اچھے سے لکھو یار. لپٹا کر کے رکھ دیا, پہلے دے دینا چاہیے نا. دہیج والا روپیہ لے کر مہر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو پہلی بات جہیز حرام, جہیز کے پیسے کو استعمال کرنا حرام. لیجیے ایک منٹ, کام نکل گیا تو آپ, ارے بھائی کچھ لوگ اس کو بھی یہ کر لیں, اس کو بھی کر لیں آپ. اس کو دہیج لینا دینا دونوں حرام. دہیج کے پیسے کو کیا کہتے ہیں؟ مہر میں. ارے بھائی مہر میں استعمال کر سکتے کہ نہیں, یہ نا سوال ہے. بالکل نہیں, حرام, ناجائز. اور جہیز والا اگر مہر استعمال کرتا ہے تو ابھی آپ کی بیوی جائز ہی نہیں ہوئی. وہ مہر, وہ تو حرام پیسہ ہو گیا نا, اور حلال چیز آپ استعمال کر رہے ہیں, یعنی آپ کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے حلال پیسہ دینا پڑے گا, حرام پیسہ نہیں. اور آپ کو پہلی بات جہیز لینا ہی غلط ہے. جو لیتا ہے سنت کے خلاف, اسلام کے خلاف, اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. اور مہر آن اسپوٹ دیجیے آپ, یہ نہیں بعد میں دے دیں گے, بعد میں کب دیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور میری بہن آپ بہت قیمتی ہیں, اپنے آپ کو مردوں کے لیے اتنا جلدی قربانی مت دیجیے. مہر ادا کیجیے, وہ آپ کا حق ہے, اور آپ پہلی رات اپنا حق ادا کیجیے, اپنا حق لیجیے. اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے آپ ہبہ کیجیے, قربان کیجیے. لیکن جب تک جو شوہر نہ دیں, آپ اپنے آپ کو بتائیے کہ میرا مقام کیا ہے, اس کو آپ بتائیے. یعنی دہیج کا پیسہ, دہیج کا کوئی بھی چیز, سامان مہر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھا تیسرا سوال ہے بھائی, بغیر ٹوپی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ سوال, بغیر داڑھی کی نماز ہوگی کہ نہیں, یہ بتائیے آپ. ہم سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ہی سے سوال کر رہے ہیں. بغیر داڑھی کی نماز ہوتی, آپ نماز پڑھتے ہیں نا بغیر داڑھی والے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب بغیر دڑیا کی نماز ہو جائے گی تو بغیر ٹوپیا کی بھی نماز ہو جائے گی. جائیے, جس وقت بغیر داڑھی کی نماز نہیں ہوگی اس وقت بغیر ٹوپی کی بھی نماز نہیں ہوگی. بغیر داڑھی چھلا کر کے پہنچ گیا, جینس اور ٹی شرٹ میں پچھواڑا پورا دکھ رہا, نماز ہو جاتی ہے. ہاں, اور آپ ایسے پوزیشن میں بال کٹا کر کے کوے کی چونچے کی طرح, ایسا لگتا ہے کسی کوے نے چونچے مار کر کے آپ کے بال کو کاٹ دیا, اسٹائل اس میں جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے, نماز ہو جائے. ٹوپی ہونی چاہیے میرے بھائیو, داڑھی نہیں ہونی چاہیے. بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی بالکل.
दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि नमाज नहीं होगी, बगैर टोपी के नमाज हो जाएगी। लेकिन एक खूबसूरती है, नमाज के अंदर आदमी को खूबसूरत बनने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इस वजह से अल्लाह के सामने जा रहे हैं, खूबसूरत बन करके जाना चाहिए। मस्जिद हरम जाइए, आप मक्का जाइए, जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं पूरा जुब्बा में, पूरा ये शिरवान, ये पूरा ये ओढ़ करके जाते हैं, ऐसा लगता है कोई दूल्हा बन करके आ रहा है। मेरे भाइयों, तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने आप को खूबसूरत बना करके जाइए। और हमारे यहाँ खूबसूरती इसी को है भाई, टोपी कुर्ता पाजामे में जाएगा तो आदमी खूबसूरत लगता है। तो जो जहाँ जैसा चलता है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नमाज आपकी हो जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कि कपड़ा इसने कुर्ता पाजामा नहीं पहना इसकी नमाजें नहीं होगी, इसने पैंट शर्ट पहना है, पैंट शर्ट भी पहनिए तो ढीला ढाला, ऐसा नहीं कि आप सही से रुकू नहीं कर पा रहे हैं, सही से सजदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पैंट अगर ऐसे आप पहनते तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। आप इस तरीके से कपड़ा पहनिए कि आप सही से नमाज के अरकान को पूरा कर सकें। अरे भाई कितना सवाल दीजिएगा, अब तो ख़त्म कीजिए ना। हम देवबंदियों के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या इसी हालत में कोई एक मर्द औरत कोई ईद की नमाज़ पढ़ा सकेगी या नहीं? नहीं पढ़ा सकेगी। लीजिए, जब कौन मर्द, कोई एक मर्द, हाँ भाई, औरतें मर्द को देखिए, पहली बात तो ये है कि औरतें एक ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। अब दो से वही कीजिए, सिस्टम बनाइए, बीच में वो दे दीजिए, एक तरफ औरत नमाज़ पढ़े, एक तरफ मर्द नमाज़ पढ़े और एक ही मर्द नमाज़ पढ़ाएं, पहला। और अगर उतनी जगह नहीं है, उतनी जगह नहीं है तो आप औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम कर सकते हैं, वहाँ पे कोई मर्द जाकर के नमाज़ पढ़ा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अगर ऐसी मजबूरी है तो नमाज़ पढ़ाई जा सकती है। लेकिन आप ये कीजिए, पहला तरीक़ा यही है कि एक ही साथ सब नमाज़ पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर और ये ज़्यादा अफजल है। अब एक भी सवाल न करें, इंशाल्लाह फिर कहीं मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर सारे सवाल देते, 1 घंटे का सवाल का जवाब रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।